अस्सलाम वालेकुम। 7वीं जमात के रियाजी मज़मून के ब्रिज कोर्स का आज 28वां दिन है। आज हम सीखेंगे यक मुतग़य्यरी मसावातें। चलिए शुरू करते हैं। पहले हम इस सबक के नाम को अच्छी तरह से समझ लेते हैं। अगर आपने सबक का नाम अच्छी तरह से समझ लिया तो ये सबक आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। यहाँ पहला सवाल बनता है कि यक यानी क्या। इसका जवाब बिल्कुल आसान है, यक यानी एक। यहाँ दूसरा लफ्ज़ है मुतग़य्यर। चलिए देखते हैं कि मुतग़य्यर किसे कहते हैं। इसका जवाब भी बिल्कुल आसान है, रियाजी के बयान में इस्तेमाल किए गए हर्फ को मुतग़य्यर कहते हैं। चलिए ये बात मिसालों के ज़रिए समझते हैं। स्क्रीन पर आपको ये जो लिखा नज़र आ रहा है इसको पढ़ेंगे 2x। यहाँ ये हिंसा है और ये हर्फ है, इसलिए यहाँ x मुतग़य्यर है। चलिए दूसरी मिसाल देखते हैं। इसको पढ़ेंगे p/5। यहाँ p मुतग़य्यर है। इसको पढ़ेंगे m-6। यहाँ m मुतग़य्यर है। इसको पढ़ेंगे a-b। यहाँ a और b दोनों मुतग़य्यर हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं मसावात किसे कहते हैं। ये बात गौर से सुनिए और याद रखिए कि रियाज़ियाती ज़बान में मसावी की अलामत इस्तेमाल करके ये दिखाया जाता है कि मसावी की अलामत के बाएं और दाएं बाजू के रियाज़ियाती अमल करने पर हासिल होने वाले आदाद मसावी है। ऐसी मसावियत को मसावात कहते हैं। चलिए इस बात को मिसाल के ज़रिए समझते हैं। यहाँ लगा लेते हैं मसावी की अलामत। अब इस मसावी की अलामत के बाएं जानिब लिखेंगे 12-3 और मसावी की अलामत के दाएं जानिब लिखेंगे 3-3। चलिए अब इसको हल करके देखते हैं कि मसावी की अलामत के बाएं और दाएं जानिब के अदद मसावी आते हैं या नहीं। 12 में से 3 तफरीक करने पर बाकी बचते हैं 9। अब करते हैं 3-3 और 3-3 होते हैं 9। यानी मसावी की बाएं जानिब और दाएं जानिब रियाज़ियाती अमल करने पर मसावी अदद हासिल हुए। इसका मतलब ये हुआ कि ये मसावात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि रियाज़ियाती इबारतों में हरूफ का इस्तेमाल क्यों किया जाता है। इसका जवाब गौर से सुनिए कि रियाज़ियाती इबारतों में हरूफ का इस्तेमाल करके लिखने से बयान को आसान और मुख्तसर किया जा सकता है। इसलिए रियाज़ियाती इबारतों में हरूफ का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ एक और बात याद रखिए कि हरूफ यानी मुतग़य्यर नामालूम आदाद के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। चलिए इस बात को मिसालों के ज़रिए समझते हैं। पहली मिसाल है, एक अदद का दुगना 8 है। जैसा कि आप जानते हैं दुगना यानी 2 गुना, इसलिए यहाँ 2 लिख लेंगे। अब गुना करना यानी ज़रब करना, इसलिए 2 के आगे यानी 2 के दाईं जानिब ज़रब की अलामत लगा लेंगे। यहाँ हमें ये मालूम नहीं है कि किस अदद का दुगना 8 है, इसलिए नामालूम अदद के लिए यहाँ मुतग़य्यर लेंगे x। तो ये हो गया 2-x। यहाँ 2-x होता है 8, इसलिए यहाँ x के दाईं जानिब 8 लिख लेंगे। अब यहाँ एक बात गौर से सुनिए और याद रखिए कि जब किसी अदद और मुतग़य्यर के दरमियान ज़रब का अमल करना होता है उस वक्त इस तरह से अदद और मुतग़य्यर के दरमियान ज़रब की अलामत नहीं लिखी जाती है, बल्कि अदद और मुतग़य्यर को एक साथ इस तरह से लिखा जाता है
اور اس کا مطلب بھی یہی ہوتا ہے کہ یہاں عدد اور متغیر کے درمیان ضرب کا عمل کرنا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک عدد کا دگنا 8 ہے، اس کو لکھیں گے 2x = 8۔ چلیے اگلی مثال دیکھتے ہیں۔ یہ ایک بیان ہے۔ کوئی بھی دو عددوں کی جمع اور ان دو عددوں کی ترتیب بدل کے کی ہوئی جمع مساوی ہوتی ہے۔ چلیے اس بیان کو ریاضیاتی صورت میں لکھتے ہیں۔ اس بیان میں کہا گیا ہے کہ کوئی بھی دو عدد، اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہاں ہمیں دو متغیر لینا ہوگا، اس لیے یہاں ایک عدد کے لیے لیتے ہیں a اور دوسرے عدد کے لیے لیتے ہیں b۔ بیان میں آگے کہا ہے دو عددوں کی جمع، یعنی ہمیں a اور b کی جمع کرنی ہوگی، اس لیے یہاں a اور b کے بیچ میں جمع کی علامت لگا لیتے ہیں اور قوس بھی لگا لیتے ہیں۔ آگے بیان میں کہا ہے کہ عددوں کی ترتیب بدل کے کی ہوئی جمع، یہاں دیکھیے ہم نے کیا ہے a جمع b، اس کی ترتیب بدلنے پر یہ ہو جائے گا b جمع a، اس کو بھی قوس میں لکھ لیتے ہیں۔ چلیے بیان آگے پڑھتے ہیں۔ آگے لکھا ہے ترتیب بدل کر کی ہوئی جمع مساوی ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ a جمع b کی حاصل جمع جتنی ہوگی b جمع a کی حاصل جمع بھی اتنی ہی ہوگی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ a جمع b مساوی ہے b جمع a، یعنی اس عبارت کو پڑھیں گے کوئی بھی دو عددوں کی جمع اور ان کی ترتیب بدل کے کی ہوئی جمع مساوی ہوتی ہے۔ چلیے اب مشق حل کرتے ہیں۔ پہلا سوال ہے، کسی بھی عدد میں صفر جمع کرنے پر اور ترتیب بدل کے جمع کرنے پر حاصل جمع مساوی ہوتا ہے۔ چلیے اس بیان کو ریاضیاتی صورت میں لکھتے ہیں۔ کسی بھی عدد کے لیے یہاں لیتے ہیں متغیر x، اب یہاں کرتے ہیں جمع صفر، اب یہاں مساوی کی علامت لگا لیتے ہیں۔ آگے لکھا ہے ترتیب بدل کے جمع کرنے پر، یہاں ہم نے لکھا ہے x جمع صفر، اب یہاں مساوی کی علامت کے آگے ترتیب بدل کے لکھیں گے صفر جمع x۔ یہ ہم نے دیے گئے بیان کو ریاضیاتی صورت میں لکھ لیا ہے۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ اگلا سوال ہے، حرف استعمال کر کے دی ہوئی خصوصیت کو لفظوں میں لکھیے۔ آپ کو اس عبارت کو دیکھ کر لکھنا ہے کہ آپ کو کیا نظر آ رہا ہے۔ پہلے اس عبارت کو پڑھ لیتے ہیں۔ یہاں لکھا ہے x تفریق صفر مساوی x، یعنی x میں سے صفر تفریق کیا تو حاصل تفریق x ہی آیا، اس لیے یہاں لکھیں گے کسی بھی عدد میں سے صفر تفریق کرنے پر حاصل تفریق وہی عدد آتا ہے۔ چلیے اگلی مثال دیکھتے ہیں۔ اس کو پڑھیں گے y تقسیم y مساوی 1، اور اس کو لکھیں گے کسی بھی عدد کو اسی عدد سے تقسیم کرنے پر حاصل تقسیم 1 آتا ہے۔ امید کہ آپ کو یہ سبق اچھی طرح سے سمجھ میں آ چکا ہے۔ تو ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔